Hello everyone, I am Ni Luh Desi Meliani from 6D class. In this video, I would like to do an interpretation, English Indonesia, from a video entitled The Truth of Mobile Phones and Wireless Radiation by Dr. Devra Davis, or Kebenaran tentang Telepon Genggam dan Radiasi Nirkabel dari Dr. Devra Davis. Well, before any further ado, I will start the interpretation. Happy watching! Thank you very much, Dean Mariels. I'm honored to be here. It's a privilege to see so many of you. Terima kasih Dean Mario. Suatu kehormatan bagi saya bisa berada di sini. Ini suatu kehormatan bisa bertemu hadirin sekalian. I must say I'm thrilled to be at this great university, which has a tradition of open and democratic discussion, and I look forward to having a frank and full conversation, as we say in the diplomatic world. Saya harus mengatakan bahwa saya merasa senang bisa berada di universitas yang hebat dan memiliki tradisi diskusi terbuka dan demokratis ini. Saya berharap dapat berbincang dengan jujur dan berisi seperti yang kita katakan di dunia diplomatik. Because the issue I'm going to talk with you about is, there isn't one truth, of course. Truth is a relative term. At one point, the truth was the world was flat. Karena masalah yang akan saya bicarakan dengan Anda bukanlah suatu kebenaran. Tentu saja kebenaran adalah istilah yang relatif. Pada suatu titik, kebenaran adalah dunia itu datar. When we talk about truth in science, of course, it's always relative. But there are now more than 6 billion cell phones in the world today. Apa yang kita bicarakan tentang kebenaran dalam sains tentu saja selalu relatif. Tetapi sekarang ada lebih dari 6 miliar ponsel di dunia ini saat ini. 8 billion wireless transmitting devices, more than 50 billion are anticipated to form the Internet of Things, and we have to recognize that we don't know a lot about the public health and environmental effects of this form of radiation. 8 miliar perangkat transmisi nirkabel, lebih dari 50 miliar, diperkirakan akan membentuk Internet of Things, dan kita harus menyadari bahwa kita tidak tahu banyak tentang kesehatan masyarakat dan dampak lingkungan dari bentuk radiasi ini. You've mentioned some of my career. I won't go through this in any great detail, but I would say to you that probably the most important thing I did, and I see many people in this room aren't even old enough to remember it, but a long time ago, we used to have smoke on airplanes. People could smoke tobacco on airplanes. Secara singkat, Anda telah menyebutkan beberapa riwayat kerja saya, dan saya tidak akan membahas ini secara rinci. Akan tetapi, saya akan mengatakan kepada Anda bahwa mungkin hal terpenting yang telah saya lakukan. Dan saya melihat banyak orang di ruangan ini bahkan tidak cukup tua untuk mengingatnya, tetapi dulu merokok diizinkan dalam pesawat terbang. Orang bisa merokok di dalam pesawat terbang. And I was involved as a young scientist in the committee that actually reviewed the data and recommended that there be no smoking on airplanes. Dan saya terlibat sebagai ilmuwan muda dalam komite yang benar-benar meninjau data dan merekomendasikan agar tidak merokok di pesawat terbang. You may be shocked to hear that it was even a question for science at the time, but it was. And when I look at what we know now about mobile phone radiation, I see some very interesting similarities, because there were a lot of questions that were raised about the safety of tobacco on airplanes. Anda mungkin terkejut mendengar bahwa ini bahkan dipertanyakan oleh ilmuwan dalam sains pada saat itu. Tetapi ini benar terjadi. Dan ketika saya melihat apa yang kita ketahui sekarang tentang radiasi ponsel, saya melihat beberapa kesamaan yang sangat menarik karena ada banyak pertanyaan yang diajukan tentang keamanan tembakau di pesawat terbang. And they were in fact legitimate questions, things we did not know. There are a lot of important questions to be asked about mobile phone radiation today, without any doubt.
Dan itu sebenarnya pertanyaan yang sah tentang hal-hal yang tidak kita ketahui ada, namun ada banyak pertanyaan penting yang harus ditanyakan tentang radiasi ponsel ini tanpa keraguan. But the reality is we're not asking those questions. And with the exception of some researchers here and elsewhere, very little new research is being done in this field. Tetapi kenyataannya adalah kami tidak menanyakan pertanyaan tersebut. Dan dengan pengecualian bahwa beberapa peneliti di sini dan di tempat lain sangat sedikit penelitian baru yang dilakukan di bidang ini. So it's a thrill to be here because Australia has been a leader in research in the field of electrical engineering and its applications to medicine. Dan sehingga sangat menyenangkan berada di sini karena Australia telah menjadi pemimpin dalam penelitian di bidang teknik elektro dan aplikasinya untuk kedokteran ini. Doing some of the most exciting work in the world and funded by institutions around the world, including the U.S. Department of Defense. Melakukan beberapa pekerjaan menarik di dunia dan didanai oleh institusi di seluruh dunia termasuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat. And I've worked at some of the top institutions in the world in science, and so when I first thought there could be something wrong with mobile phones, I actually owned 3 phones at the time. I own 2 now. And everybody has to downsize a bit. Dan saya telah bekerja di beberapa institusi terkemuka di dunia dalam sains. Dan ketika pertama kali berpikir mungkin ada sesuatu yang salah dengan ponsel, saya sebenarnya memiliki 3 ponsel pada saat itu dan saya memiliki 2 sekarang. Dan ya, semua orang harus berhemat sedikit. And I didn't believe there was a problem, and I thought if there were a problem, I would know about it because of course I knew all about what was important in science. Saya tidak percaya ini bermasalah dan saya pikir jika ada masalah saya akan mengetahuinya karena tentu saja saya tahu semua hal penting dalam sains. Well, I was wrong. I liked the fact that I could call people or actually send them messages and expect an answer at all hours of the day. Ya, saya salah. Saya menyukai kegiatan bahwa saya dapat menelpon orang atau benar-benar mengirimi mereka pesan dan mengharapkan jawaban setiap hari. And found it kind of fun in the beginning. And when somebody said to me there could be a problem with this with our health, I said, oh, don't be ridiculous. If there was a problem, I'd know about it. Dan saya merasa cukup menyenangkan pada awalnya. Dan ketika seorang berkata kepada saya mungkin ada masalah dengan hal ini dan berkaitan dengan kesehatan kita, saya berkata, oh jangan konyol. Jika ada masalah, saya akan tahu tentang ini. Well, I was wrong. And what I now know is that information is being sent to people routinely to give them safety information. Ya, saya salah. Dan sekarang yang saya tahu adalah bahwa informasi ini dikirim ke orang-orang secara rutin untuk memberi informasi mengenai keselamatan mereka. I'm going to ask you to help me out here by looking at how many of you have an iPhone. Now, I assume you didn't all turn them off. Saya akan meminta Anda untuk membantu saya di sini dengan melihat berapa banyak dari Anda yang memiliki iPhone sekarang. Saya berasumsi bahwa Anda tidak semua mematikannya. So, for those of you who have an iPhone, would you not raise your hand again? I'd like you to share with your colleagues. So, please go to the settings on your phone, all right? Jadi bagi yang memiliki iPhone, tolong acungkan tangan lagi. Saya ingin Anda bagikan ke rekan Anda, jadi silahkan masuk ke pengaturan di HP Anda. Please take a moment and tolong luangkan waktu Anda sejenak. Well, that's all on my interpretation. I do apologize if I did mistakes during this interpretation. Thank you for watching. Have a nice day, everyone.